पाक भारत जंग बाइबल की रोशनी में ये सब क्यों अहम है? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा कौमों के दरमियान जंग के बारे में क्या फरमाता है? क्या बाइबल हमें कोई रहनुमाई देती है जब कौमें जंग के दहाने पर हों? ये एक मोहब्बत, इंतबाह और रूहानी बेदारी का पैगाम है, क्योंकि खुदा सब कौमों से मोहब्बत करता है और वह चाहता है कि हम अमन, तौबा और सच्चाई की तरफ रजू करें। दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं। कशीदगी किसी भी वक्त दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल सकती है, मगर अवामी सतह पर दोनों जानब अमन, मोहब्बत और भाईचारे की ख्वाहिश भी मौजूद है। मेरे अज़ीज़ो, एमाल में लिखा है, खुदा ने एक ही खून से सब कौमों को पैदा किया ताकि वो तमाम ज़मीन पर बसे। खुदा सिर्फ़ किसी एक कौम या मज़हब का नहीं, वो तमाम इंसानों का खुदा है। वो भारत और पाकिस्तान दोनों से मोहब्बत रखता है और चाहता है कि नफ़रत मिटे, मुआफ़ी गालिब आए, अमन की राह चुनी जाए। पाकिस्तान और भारत का मुख्तसर तारीख़ी पस मंज़र ये है कि भारत एक कदीम सरज़मीन है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है। ये दुनिया की इब्तदाई तहज़ीबों में शामिल वादी सिंध, वैदिक तहज़ीब, मौर्या, गुप्ता, मुग़लों बरतानवी राज का मरकज़ रहा है। 1947 में आज़ादी हासिल की और एक रिपब्लिक स्टेट बना। भारत मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की जाए पैदाइश है, जैसे कि हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत। यहाँ इस्लाम, मसीहियत, यहूदियत और दीगर मज़ाहिब भी मौजूद हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, एक एटमी ताकत है, मुआशी, टेक्नोलॉजी और फ़िल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में नुमायाँ मुल्क है, मजहबी, लसानी और सकाफ़ती तनों का मरकज़ है। पाकिस्तान का मुख्तसर तारीख़ी पस मंज़र ये है कि पाकिस्तान 1947 में तक़सीम हिंद के नतीजे में वजूद में आया। इसकी बुनियाद इस्लामी तशख़्ख़ुस पर रखी गई, एक ऐसी रियासत जहाँ मुसलमान अपनी मजहबी आज़ादी से जी सकें। पाकिस्तान भी वादी सिंध की कदीम तहज़ीब का वारिस है और यहाँ मुग़ल सल्तनत, सिख राज और बरतानवी हुकूमत के असरात रहे हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है जहाँ 95% से ज़्यादा मुसलमान हैं। अक़लियतों में मसीही, हिंदू, सिख, पारसी और दीगर शामिल हैं। कौमी ज़ुबान उर्दू है, मगर पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची और दीगर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, रूहानी और जोग्राफियाई लिहाज से अहम मुल्क है। सियासी और इक़्तिसादी चैलेंजेस के बावजूद एक जवान, बासलाहियत कौम है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पस मंज़र क्या है? 1947 की तक़सीम के साथ ही लाखों अफराद बेघर हुए, हज़ारों जानें गईं। ये वाक़या दोनों अक़वाम के लाशऊर में गहरा है। 1947 से आज तक कश्मीर पर इख्तलाफात, 3 जंगें और मुतअद्दिद कशीदगियाँ हो चुकी हैं। 1947 की जंग, 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1999 की जंग। क्रिकेट, डिप्लोमेसी, अमन, मज़ाकरात, मगर फिर भी बदएतमादी। भारत और पाकिस्तान, जंग या जाग उठो, खुदा का कलाम अक़वाम से क्या कहता है? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम दुनिया के 2 बड़े ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी देख रहे हैं। दोनों ममालिक तारीख़ी, सकाफ़ती और रूहानी विरसे से माला माल हैं। इस लेक्चर में हम सियासत नहीं बल्कि ये सवाल उठाएंगे, खुदा कौमों के दरमियान जंग के बारे में क्या फ़रमाता है? क्या बाइबल हमें कोई रहनुमाई देती है जब कौमें जंग के दहाने पर हों? ये एक मोहब्बत, इंतबाह और रूहानी बेदारी का पैगाम है, क्योंकि खुदा सब कौमों से मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हम अमन, तौबा और सच्चाई की तरफ रजू करें। मत्ती के मुताबिक तुम जंगों और जंगों की अफवाहें सुनोगे, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। यीशु मसीह ने फरमाया कि आखिरी दिनों में जंगें बढ़ेंगी, काल पड़ेंगे, बौछार आएंगे, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। लेकिन साथ ये भी फरमाया, घबराओ नहीं, ये सब कुछ होना ज़रूरी है, मगर अभी ख़ात्मा नहीं होगा। मतलब जंग अंजाम नहीं, बल्कि एक खुदा की तरफ से तंबीह है ताकि इंसान अपनी राह दुरुस्त करे। ज़बूर में लिखा है, बदी से हट कर नेकी कर, सुलह को तलब कर और उसके पीछे चल। मत्ती में लिखा है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फ़र्जंद कहलाएंगे। बाइबल जंग को जवाज़ नहीं देती, बल्कि ये ज़ाहिर करती है कि तशद्दुद खुदा के दिल को दुख देता है। खुदा चाहता है कि कौमें दानाई से मसाइल हल करें, ना कि असले से।
جنگ کے پیچھے روحانی خطرات کون سے ہیں؟ یوحنا میں لکھا ہے چور شیطان صرف چوری، قتل اور ہلاکت کے لیے آتا ہے۔ شیطان قوموں میں نفرت، غرور اور انتقام کو ہوا دے کر تباہی لاتا ہے۔ افسیوں میں لکھا ہے ہماری کشتی خون و گوشت کے خلاف نہیں بلکہ بدی کی روحانی فوجوں کے خلاف ہے۔ یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں، یہ ایک روحانی جنگ ہے سچائی اور فریب کے درمیان۔ دونوں قوموں کے لیے خدا کی پکار توبہ کرو۔ تواریخ میں لکھا ہے کہ اگر میری قوم فروتنی کرے، دعا کرے، میرے چہرے کو تلاش کرے اور اپنی بری راہوں سے باز آئے تو میں ان کی زمین کو شفا دوں گا۔ پاکستان اور بھارت دونوں کو خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم غرور میں چل رہے ہیں یا فروتنی میں؟ کیا ہم سچائی کے متلاشی ہیں یا نفرت کے؟ کیا ہم ہتھیار اٹھا رہے ہیں یا ہاتھ خدا کی طرف پھیلا رہے ہیں؟ واحد امید امن کا شہزادہ، یسایہ میں لکھا ہے ہمیں ایک بچہ بخشا گیا، اس کا نام امن کا شہزادہ ہوگا۔ امن ایک شخصیت ہے اور اس کا نام یسوع المسیح ہے۔ بائبل کے مطابق امن کوئی سیاسی منصوبہ نہیں، وہ صرف ایک قوم یا مذہب کے لیے نہیں آیا بلکہ ساری انسانیت کے لیے آیا، بھارت، پاکستان اور تمام دنیا کے لیے۔ ایمانداروں کے لیے پیغام ہے دعائیں کرو، طرفداری نہیں۔ متی میں لکھا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ سچے ایمانداروں کو نفرت نہیں، روشنی پھیلانی ہے، نہ بھارت کے خلاف نہ پاکستان کے خلاف بلکہ دونوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے عزیز لوگوں، ہمیں بائبل ایک طرف کھڑے ہونے کے لیے نہیں بلکہ سچائی کو چننے کے لیے بلاتی ہے۔ یہ دو قوموں کی روحوں کا مسئلہ ہے، یہ جنگ صرف زمین کے ٹکڑوں کی نہیں۔ خدا ہمیں بلا رہا ہے، امن، توبہ، معافی اور روشنی کی طرف رجوع کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس کی طرف لوٹ آئیں۔ آئیے بھارت اور پاکستان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ اے زندہ اور پاک خدا، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، عاجزی، رونے والے دل اور پشیمان روح کے ساتھ۔ اے خدا، تو قوموں کا بادشاہ ہے، زمانوں کا خالق ہے اور تیرا ہاتھ ہر انسان پر ہے۔ ہم بھارت اور پاکستان کو تیرے قدموں پر رکھتے ہیں، یہ قومیں جو تاریخ، خوبصورتی اور جد و جہد سے بھری ہوئی ہیں۔ اے رب، ان پر رحم فرما۔ جہاں نفرت ہے وہاں تو محبت ڈال دے، جہاں جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے وہاں تو اپنی آسمانی بارش سے امن نازل فرما، جہاں انتقام ہے وہاں تو معافی کا بیج بو دے۔ اے خدا، ہم جانتے ہیں کہ شیطان فریب دیتا ہے لیکن ہم تیرے نور، سچائی اور امن کے وسیلے سے اندھیرے کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان قوموں کے حکمرانوں کو حکمت، نرمی اور انصاف عطا فرما۔ اے رب، دونوں ملکوں کے عوام کو یہ سمجھ دے کہ اصل دشمن انسان نہیں بلکہ نفرت ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر ماں کا بیٹا، ہر بچے کا مستقبل اور ہر خاندان کا سکون محفوظ ہو، بھارت میں، پاکستان میں اور تمام دنیا میں۔ اے خدا، تو صلح کا شہزادہ یسوع المسیح ہماری رہنمائی فرما۔ ہم اپنے دلوں کو تیرے حضور کھولتے ہیں۔ اے رب، تو ہم سے بات کر، ہمیں بدل دے اور ہمیں اس اندھیرے وقت میں امید کی روشنی دے۔ ہم یہ دعا یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں جس نے ہمیں سکھایا دشمنوں سے محبت رکھو اور سلامتی کے پیچھے چلو۔ آمین۔ To watch and listen to such informative and spiritual messages, like the channel, share with friends and relatives, and don't forget to subscribe to our YouTube channel so that the Word of God can spread to every corner of the world.